पुरी जिला पिपिली जलसेचन विभाग नारे मालमाल अभियोग चाषी हितरे नुहे ठिकादार और निज पई काम करुछंती विभागीय अधिकारी निज स्वार्थ पई चाषी आसुथबा टंका बाट मारणा हेउछि बोली सांघातिक अभियोग आनिछंती चाषी। आमर ये जो अंचल हूँ चाषीबंदी अंचल लोक चाष उपर समस्ते प्रायतः निर्भर करती विशेषकर सुकल केनाल गोटे प्रभाव आमर आखपाख गाँ गंडाले रही विभिन्न 4-5टा पंचायत रे सुकल केनाल उपर निर्भर करती किंतु वर्तमान सरकार जहाँ भी सरकारी स्तर में जो भाव में टेंडर कार्यक्रम आम शुणु सफासफी ठार आरंभ कर विभिन्न कार्यक्रम सरकार तरफ जो टेंडर डक कंट्राक्टर ताकू बाट बना करने योजना करी गोटाए कि अध घंटे घंटेर सफा कम कर बिलटी नवाई तार संपूर्ण योजना करी तेणु ताफल चाषी असंतोष एठार देखा चाषी मानकर कहवा कथा विशेषकर आम मान कथा हूँ पानी आसापी जो भाव में योजना कर सरकार सफासफी हेले केनाल पानी आसो द्वारा चाषी मैंने उपकृत हेबे किंतु कंट्राक्टर सरकारी बाबू मान सहित संपर्क में रही उपरस्थ कर्मचारी सहित से भल संपर्क रखी काम न करी बिलटी को बाट बना करने से तार संपूर्ण योजना करी देखो आपण मान आखि आगे कौन काम होनी किंतु टेंडर हो बिल हो बोधे आम जहाँ भावुँ आमर डिमांड रोचे सरकारी बाबू मैंने उच्च पदस्थ अधिकारी मैंने यार उचित तदंत करी किपरि भाव में लोक मान सुविधा संपूर्ण कार्य संपूर्ण भाव में सारिबा परे बिल करेंगे और यहाँ पर उचित तदंत करने समस्त को निवेदन कर वर्ष तमाम विभिन्न समस्या दे गति करुवा चाषी चाष केनाल उपरे निर्भर करिथांती विशेषकर धान चाष पूर्व एथिपाई सरकार कोटी कोटी टंका खर्च करी केनाल सफाई करिथांती उद्देश्य गोटे चाषी किपरि भलरे निज चाष जमी को जलसेचित करी चाष करि परिबो किंतु सरकारक एभली मिशन को पंड करुछंती किछि दुर्नीतिखोर अधिकारी केनाल सफाई नारे ठिकादार सहित हाथ मिलाई लक्ष लक्ष टंका आत्मसात करने को पछाउनांती एही बाबू माने नजर पकांतु एही केनाल उपरे ए हेउची सुकल माइनर सरकारी तथ्य कहूछि एथिपाई टेंडर होई काम सरी गलानी किंतु वास्तव चित्र रहिछि कोन केनाल जंगलर भ्रम सृष्टि करूछि केवल एतिकी नुहे ए दृश्य को टिके भलो करी देखि नियंतु ए हेउछि बेलमरा माइनर ए केनाल रे गार्डवाल निर्माण पई सरकार लक्ष लक्ष टंका खर्च करथिले मध्य एही केनाल रे वर्ष वर्ष धरी पानी आसु नाही केनाल को संकोचित करा जाई रास्ता को प्रशस्तीकरण करा जाईछि यहा चाषी को पई नुहे बिल्डर को पई रास्ता सरकारी टंकारे करा जाउथबा चाषी सीधा सड़क अभियोग करिसंती एटा आज्ञा संबलपुर एरिया आज्ञा पानी फाणी किछि आसुनी 30 वर्ष रानी पड़िया पड़ी एमती ए वर्ष कौन आसिक रास्ता फास्ता कर रास्ता कले कौन चाषी उपकृत आज्ञा कौन हम आम किसी जानू सी तो कौन कौन ड्रेन करेंगे कौन कर ठीक ना केनाल आज्ञा रही केनाल तो चौड़ा बहुत थिला आज्ञा कौन छोटिया कर दी आज्ञा सब हाणी हुणी की सब बिल कर देछंती आ केनाल को मोड़ी रास्ता होची आज्ञा केनाल को मोड़ी जो रास्ता होची आज पानी चाष जमी की जीव नाही कौन सब असुविधा होची चाष पानी आसे कौन सब सुविधा अपन पाए पानी टिके आइले चाष बास टिके भल होता कौन एतु केते चाष जमी अछि को एरिया सब अपन चाष आज्ञा एटा होची संबलपुर गाँपड़ा और धानपुर ये पानी जमा आसुनी आज ये कोटी कोटी टका खर्च करा जाउची केनाल के मरामती नाम रे लाभ कार हबो आज्ञा तांकर हबो लाभ हमर कोन खेती होची हमर चाषी कौन सुविधा पाउछ चाषी किछि पाउनी एबे जो सफाई करा जाउची एते तो पानी आसुनी कौन सफाई करा जाउची केनाल सेटा हमें जाननो सेटा से जानिथे किंतु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची एही काम एबे अधपंतरिया होइथिबा बेले ए केनाल सफाई पई पुनी थरे टेंडर होई केनाल करा जायछि बोली विभागीय अधिकारी कहउछंती सफाई केउठी होइछि ताहा स्पष्ट बारी होई पडुछि केवल एतिकिरे मन भरी नाही बाबू मानकर जो केनाल रे वर्ष वर्ष धरी पानी आसु नाही अधिकारी माने कहउछंती डेट केनाल बोली सेही भली अचल केनाल को सफाई नारे सरकारी अर्थ आत्मसात करा जाउछि बोली चाषी अभियोग आनिछंती बांगरपड़ा माइनर और निर्मला माइनर रे सफाई नारे ठिकादार जंत्री को हाथ करी सरकारी अर्थ हरिलुट करुछंती बोली चाषी अभियोग करिछंती मो छोट बड़ पीरियड मु देखि एपटे पानी आसीबा एपटे पानी आसला चाषी माने उपकृत होउतले किंतु कालक्रमे एपटे पानी बंद हो गला कारण सब पोतीपाती होगा काम भी हो ना जदि ठीक काम हुआ ताले पानी ठीक आसंता
ତେଣୁ କରିକି ପାଣି ନ ଆସିବାରୁ କେନାଲଟା ପୋତି ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ଲୋକ ଯେ ଯାହାର ସବୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେ ଯାହାର ସୁବିଧାଟା କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ସିନା ଆଇଲେ ଲୋକ ବାଟ ଛାଡ଼ିବେ, ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ବି ଏପଟେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ଖରାଦିନେ ପାଣି ଆସିଲା, ଲୋକ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନ ଆସିଲେ ଚାଷ କରିବୁନି। କେବଳ ଧାନଟା ହେଉଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଇଲେ ଧାନଟା ହେବ, ନଚେତ ନାହିଁ ବର୍ଷ ସାରା ବିଲ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁକରି ପାଣି ଆସିବା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମର ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଆମର ଏ କେନାଲରୁ, ସଫେଇ କେନାଲରୁ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିବ, ଏ କେନାଲରେ ପଡ଼ିବ। ଏ କେନାଲରେ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତା ଉପରେ ବି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲାଗିଥିଲେ, ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ନା, ନିକଟତର ହେଉଥିଲା, ପାଣିଟା ଆଇଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାଣି ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯଦି ବେଲମରାଠୁ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ବି ଉପକୃତ ହେବେ। ଖରାଦିନେ ବି ସେମାନେ ଚାଷ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଧାନଟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫସଲ କିଛି ଆଉ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଫସଲଟା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାଣି ଉଭୟ ପଟୁ, ଆଇଦର ବେଲମରା ପଟୁ ଆସୁ କିମ୍ବା ଆମର ଏ ସଫେଇ ପଟୁ ଆସୁ, ଯେଉଁ ପଟୁ ଆଇଲେ ବି ଏ ପରି କେନାଲରେ ଉଭୟ ପଟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ପାଇପାରିବେ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ତ ସରକାର ସବୁପଟେ ଫିଟଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ବି ସୁବିଧା, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନୁହଁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ସବୁଆଡ଼େ ବାଟ ଖୋଲୁଛି। ତେଣୁକରି ରାସ୍ତାଟା ହେବାଟା କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ, ରାସ୍ତା ହଉ। ନାଇଁ କେନାଲକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେନାଲକୁ ପୋତିକୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ନିୟମ ଥିବ ତାଙ୍କର ସେ ଅନୁସାରେ କରୁଥିବେ। ଆମେ ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବୁ? ଆମେ ଜନସାଧାରଣ କିଛି କ'ଣ ନା, ହଁ ବିଲ କାମ ଆସିଛି, କାମ ହେଉଛି। କେନାଲକୁ ପୋତିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନା କେନାଲ ଅଛି, ଯଦି କେନାଲଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେମାନେ ପୁନରାୟ କରିଦେବେ, ସେ ସାଇଡ଼ରେ ପାଣି ପରିକେନାରେ ଆସିବ, ରାସ୍ତା ବାଟରେ ରହିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଷୀ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ଜାଣି ଅଜଣା ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ସେପଟେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ପୁରୀରୁ ରଞ୍ଜିତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, UBC ନ୍ୟୁଜ୍।